ब्रह्मामृतैस्त्वं शिशिरितभुवनैर्नमेतर्नमीति उत्सर्गकौतुभश्रीकविविररुणितं कोमलं कण्ठदेशं वक्षश्रीवत्सरम्यं करतरतमो विग्रहारप्रधानम् नानावर्णप्रसूनावलिकलैः लोलं तां नम्बमानां रसिकवदना आवये रत्नमाला वन्दे वञ्चाकरालैरतिशयविकट सौरभालेन्द्रलोकम् लीनाये तत्त्रिलोके परेण नाकं निहितं गुहायां दिव्याजदेतं यत
उपदिशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितात्मा संज्ञानयोगाद्युतेषुद्धसत्त्वाः ये ब्रह्मलोके पुरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे हि पापं परमेषु भूतयस्पुण्डरीकं पुरमत्यसकृत्वम् तत्रातिरग्रं गगनं दिशो तत्त्वपुण्यं यो वेदादुत्तरत्वो वेदान्ते तत्प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्नस्य यः परस्य महेश्वरः काषायवन्दद्वितयं मङ्गलं तावुषोधनं त्रैलोक्यं व्याप्तदेकायुक्तमाच्छादनम् हिरण्यगर्भस्वनमस्तकाग्रे भूतप्रजापत्तविवेकादेव सदाचारपृथिवीञ्जामतेनान्यस्मै देवाय हविषादिदेम इदं फलं मया देवास्ताविदं गुरुतस्तव येन मे स्तुवाप्तिर्भवेच्चन्द्रञ्जननी तद्गुरवे महागुरुमहं समर्पयामि सुरासुरशिरोरत्नाविराजितपदाम्बुजा हरिवासे पुण्यस्तोपादुके ते समर्पये तद्गुरवे महापादुकां समर्पयामि नमस्कार ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳೇ संततमहं दन्ति कुञ्जरमुखम् अन्तकान्तकसुखं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सेवितसुरेन्द्रमहनीयगुणशीलं जपतपसमाधिसुखवरदानुकूलं भावितसुरमुनिगणभक्तपरिपालं भयङ्करविषङ्गमातङ्गकुलकालं श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे
स्वस्ति। संगीत सेवा समर्पयामि। देवदेव जगद्गुरु श्री शंकराचार्य स्वामिन् भजन प्रिया भजन सेवा अवधारय।
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ